नमस्कार। आज आम आरंभ करवा एक नुआ गल्प पाट देई एवं गाल्पिका होउछंती बीणा पाणी महांती। से स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्यर जड़े आगधाड़ी लेखिका। तांकर जन्म होउछि ओडिशार पल्लीर गोटे छायाछन्न परिवेश भितरे। जदियो तांकर जन्म स्थान होउछि बरहमपुर टाउन गंजाम रो बरहमपुर एवं जन्म समय होउछि नवेम्बर 11, 1936 मसीहा। किंतु तांकर गाँ बापांकर जन्म माटी होउछि चांदोल केन्द्रापड़ा। पितांकर नाम होउछि चतुर्भुज महांती एवं मांकर नाम कुमुदिनी महांती। तांकर लेखा संपर्क रे से निजे उल्लेख करिसंती जे से एकदा कवितार प्रेम रे ही पड़ी थिले, किंतु कविता रे मध्य माने 200 रु अधिक कविता से रचना करथिले। किंतु 1965 मसीहा बेलकू से अनुभव कले जे कविता द्वारा से जहाँ चाहूँगी ताहा से लिखि पारु नाहंती। तेणु से गल्प लेखा उपरे मनोनिवेश कले। जदियो 1960 रे तांकर प्रथम गल्प प्रकाशित होइथिला, तार नाम होउछि नाउ गछ। एवं 1958 रु 1965 मसीहा भितरे से निजे कहिसंती जे 200 रु अधिक से कविता लेखि थिले एवं सेई क्रम रे सेई प्रथम पर्याय भितरे से रचना करिथिले सीतार शोणित उपन्यास, जहाँ तत्कालीन आसंता काली पत्रिकारे प्रकाशित होइथिला धारावाहिक भावरे। साधारण रे तांकर रचना गुड़िक होउछि रचना संकलन, गल्प संकलन, क्षुद्र गल्प संकलन गुड़िक होउछि नवतरंग, पांथशाला और रक्त करबी, कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य, तटिनीर तृष्णा, सायाह्नर स्वर, अंधकारर छाई, कालांतर, आरोहण, मध्यांतर, वस्त्रहरण, अन्य अरण्य, इंटरव्यू, खेलना, दृश्यांतर, चरित्र हसुची, पाट देई, तृतीय पाद, बन्ही बलय, जन्मांतर, अश्रु अनल, शकुनीर छक्का, एकाकी पराशर, पाचेरी सेपटे नई और पद्म घुंची घुंची जाउछि। तांकर रचित उपन्यास हेउछि कुंती कुंतला शकुंतला, सीतार शोणित और मनस्विनी। तांकर रचित कविता संकलन नाम आसीबार बेल। से गोटे एकांकिका मध्य रचना करिसंती, तार नाम होउछि क्रांति। एतद् भिन्न से अन्य साहित्य रु जेमिति हिंदी रु ओडिया रे अनुवाद करिसंती प्रेमचंद को जीवनी, साधा खाम, सुंदरी भासलिसा
ସୁନେଲି ଚାବି ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିଅର୍ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦି ଏଗୋନି ଅଫ୍ ଫାୟାର। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଏବଂ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରକମର ସ୍ୱୀକୃତି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ 1956 ମସିହାରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1961 ମସିହାରେ କବିତା ଝଙ୍କାର ତରଫରୁ ସେହି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫର ଯେଉଁ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଝଙ୍କାର ତରଫରୁ 61 ମସିହାରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। 1968 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଂକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ 1968 ମସିହାରେ। ଜୀବନ ରଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସେ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି 1973ରେ। ତାପରେ ଚଲାପଥ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ 1973ରେ। ଝଙ୍କାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି 74ରେ। ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 1980ରେ। ସହକାର ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 1985ରେ। ନୀଳଶୈଳ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 87ରେ। ସୁଚରିତା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 88ରେ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁଟା ପାଟ ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି 1990ରେ। ସୁଧନ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 1992ରେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 1999ରେ। ବିଶୁବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି 2000ରେ। ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି 2002 ମସିହାରେ। ଗୃହିଣୀ ସମାଜ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି 2002ରେ। ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 2002 ମସିହାରେ। ପ୍ରଥମ ରେବାରାୟ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି 2009ରେ। କାଦମ୍ବିନୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 2000। ରେବାରାୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ 2004 ମସିହାରେ। କାଦମ୍ବିନୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ 2009ରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 2010 ମସିହାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ଏତେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବେସ୍ଡ ହୋଇଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଏହାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ତାଲିକା ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଆସିବା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗଳ୍ପର ଶୈଳୀ ସେ କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼ି ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହିଁ। ନୀତି ଜୀବନର ରକ୍ତ ସ୍ରୋତରେ ରସାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲିଛି ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ସଳିତା ଯାହା ରସାଣିତ ହେବ ଅନୁଭୂତି ଓ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ଶାଣିତ ଶିଖାରେ। ମତେ ଓ ମୋର ମତାମତକୁ କେହି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ରଖି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଠକ ଓ ପାଠିକାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ସତ୍ତାରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ବିସ୍ଫୋରିତ ଚିରନ୍ତନ ମାନବିକ ସତ୍ତାର ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ନୀରବ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିବି। ଏହି କ୍ରମରେ ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ରାବଣ ଅଛି, ଶକୁନି ଅଛି,
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନର ବିକଟାଳ ହସରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଥରେ ନୁହେଁ ଅଜସ୍ର ଥର ଘଟି ଯାଉଛି। ସେମାନେ ତ ଥିଲେ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଏକ ରାଜବଂଶରେ, ଏବେ ସେମାନେ ଅନେକ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଂଘର୍ଷର ସୀମା ନାହିଁ। ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପଥରୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଆଘାତ କରି ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଖା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ, ସମୃଦ୍ଧ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାର୍ଥକ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା ସେ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ହିସାବରେ ଅଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ଦରକାର, ମାନେ ମୋର ରକ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଦରକାର। ସେଇ ଆଧାରରେ ସେ ଲେଖିଥିବା ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଛି ଆହୁରି ରକ୍ତ ଦରକାର, ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ, ଜର୍ଜରିତ ଓ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ବା ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କୁ, ଲେଖିକାଙ୍କୁ। ନହେଲେ ଗୋଲାପର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ କେତେ ଟୋପା ରକ୍ତରେ, ଏଇ କେତେଟା ମାତ୍ର କଣ୍ଟାର ଆଘାତରେ, କେତୋଟି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଭରା ଉଜାଗର ରାତ୍ରିରେ ବିମର୍ଷ କାତର ହୋଇ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ରାତି ପାହି ପ୍ରଭାତ ଆସିବ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ? ନା ଗୋଲାପର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ହେବ? ତେଣୁ ଆହୁରି ରକ୍ତ ଦରକାର, ନିଜକୁ ନିଃଶେଷ କରି ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ନିଜ ଜୀବନ ଓ ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ ଏତେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ରଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଏକ ସୁନ୍ଦରତର, ଉଜ୍ଜଳତର, ସମୃଦ୍ଧତର, ଅନ୍ତତଃ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀର ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ରାତି ପାହି ପ୍ରଭାତ ଆସିବ, ଶିଶିର ସ୍ନାତ ଶ୍ୱେତ ଗୋଲାପଟି ମୋ ରକ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶାବାଦୀ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ବଦଳିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସତ୍ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆଗବର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାର ଉନ୍ମୋଚନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେହି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରି ପୋଷ ପୋଷ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେହି ଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେପରି ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ନୁହେଁ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ନୁହେଁ, ସେମିତି ନ ଲେଖି ବଞ୍ଚିବାଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ଶକ୍ତିର ବହିର୍ଭୂତ। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଯେମିତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମର ଗଳ୍ପଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ହତାଶାର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଜନ୍ମର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା କହୁ କହୁ ମୃତ୍ୟୁର ଜୟଗାନ କରିଛି।
शिशुटीर स्वप्न वर्णना कला बेले वार्धक्यर जंत्रणारे विमर्श होईछि। अमृतर संधान करिबाकु जाई विषर ज्वालारे चित्कार करिछि। मनीषकु कुंढाइबाकु जाई आविष्कार करिछि छलना, विश्वासघातकता ओ पाशविकता। समाजर प्रतिटी छकरे निपीड़ित मनीषर आर्तचित्कार शुणी मु अटकी जाइछि। हाथरे तार तरबारी धरेई ताकु परिस्थिति को भेटिबाकु साहस देइछि। कारण समय मते करागत करी नेले भी समय को करागत करिवार अधिकारु मते केही वंचित करी पारिबे नाही। तेणु मु लेखिछि एवं एई बाबदरे से निजर कहानी प्रसंग से कहिसंती जे कहानीर आरंभ केउठी हुए शेष केउठी हुए मु जाने ना, किंतु मु गल्प लेखे। गल्प लेखिबा किंबा कविता लेखिबा किंबा उपन्यास लेखिबार निर्दिष्ट सूत्र बाबदरे मध्य से या पूर्वरु मध्य कुहाइछि मु कोनोसी जाने नाही, चेष्टा करे नाही। कारण मु केवल जाने जे मु लेखे और लेखिबा ही मोर धर्म, कर्म और चरम स्वप्न। ताकू बाद देले मोर अन्य अस्तित्व केवल बाह्याडंबर एवं ताकू आधार करी मु बंची पारिबी नाही। सबु क्षेत्र रे छलनार चातुरी को सह्य करी मनीष चालुछि। मात्र निज सहित छलना करिवार अर्थ आत्महत्या करिबा। तेणु सेही क्रम रे से निजे कहिसंती जे एमिति जो चरित्र विशेष भाव रे आमे जेतबेले पाटदेर संपर्क रे आलोचना करिबा सेतेबेले से कहउचंती जे ए पृथ्वी रे जो रकम रो शक्तिशाली रो सबलर जहाँ पाखरे सामर्थ्य अच्छी, क्षमता अच्छी, प्रभाव अच्छी, से केमिति राजनीति, अर्थनीति और परंपरा को कबलित करी रखिछि एवं तार प्रभाव रे असंख्य तथाकथित दुर्बल असहाय चरित्र से नारी हेई पारे, शिशु हेई पारे बा अन्य दृष्टि मध्य दुर्बल हेई पारे, सेमाने केमिति हताश, नैराश्य जर्जर बा रक्ताक्त हेई जीवन संग्राम रे लिप्त अछंती। तेणु एमिति माने तांकर भाषा रे से कहंती जे सांप्रतिक राजनीति, अर्थनीति और परंपरा संस्कृति को मूलोत्पाटन करिबा पई मु पूर्ण प्राण रे प्रयास करिछि। कारण ए पृथ्वी रे मनीष को जो दुख देइछि बा दुख देउछि तार विरोध रे लेखक परोक्षरे जेमिति खड्ग उत्तोलन करिसंती। से कहउछंती एई जो पृथ्वी रे नुआ नुआ मनीष सृष्टि होउछंती तांकर भाषा रे एई रक्तर फूल मानंकु आमे देइछु कोन? क्षीर, फल और बही बाछि निरक्षरता और दारिद्र्य को दूर करने को चाहिछु। माने आमे जो गुड़िक प्रमुख आवश्यकता से गुड़िक तांकर कदापि पूरण करिनाहु। माने फास्ट थिंग फास्ट, माने जहा द्वारा व्यक्ति जीवन समृद्ध, स्वाधीन और विकसित हेबार प्रशस्त मार्ग पाइबो। जेमिति अर्थनीतिक स्वाधीनता और एक गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा ए गुड़िक प्रतिश्रुति रे न रही आम जीवन चारणर जदि अंग हेई पारि थांता ताहेले हुए तो से एमिति प्रतिवादर साहित्य रचना करी नथान्ते। से कहिछंती शिशुटीए माने मोर शिशुटीए जे आउ फुटा रक्त ग्लास रे चामुच क्षीर पीबा को प्रस्तुत नुहे। माने जो शिशुटीए
ग्लास भर्ती क्षीर पीवा कथा से ग्लास रे चामुचे क्षीर माने तांकर फुटार रक्त रे चामुचे क्षीर पीवा पाई प्रस्तुत नुहे जेमिति से कहूची से शिशु कहूची ग्लास भरी क्षीर दियो नहेले अजस्र हस्त विस्तार करी खाली क्षीर हांडीटी भांगी देबनी कला पहाड़ परी स्वार्थपरता और छलनार भित्तिभूमि उपरे गढ़ी उठिथिबा सभ्यता को ध्वंस करिदेब केते दिन कलरे धरी मु सेई शिशुटी को ककबाया गीत शुणेबी। तेणु लेखक कहउछंती जे ए मिछ सांतना छलना प्रवणता आउ केते दिन धरी चालिबो। तेणु एई पृष्ठभूमि एमिति एक परिवेश भितरु ही से कहिसंती मु जो गल्प गुड़िक लिखिछि ताहा हेउछि मंथन कला पहाड़ छाईर छवि कहानी नुहे अंधकारर छाई बन्ही बलय और पाट देई माने तांकर जो कल्पनार पृथ्वी रे से चाहती समस्ते स्वाधीन एवं अत्यंत निर्भय रे निज जीवनटीए बंची पारिबे। विशेष भावरे एई वस्तुवादी सभ्यतारे विंश शतकरे से कहउछंती झियोटीए निरापदरे रास्तारे चली पारुछि पाठ पढ़ी चाकरी करी स्वावलंबी हो पारुछि कि किंतु समस्ते चाहती से कहउछंती जे झियोटी स्कूल को जाइछि मार्कशीट नहीं घर को फेरिबा बाटरे से बलात्कारर शिकार हेउछि एवं आजिर तारीख रे जो माने दुर्योधन दुशासन सेई मानकर पाशविक अत्याचार को से सामना करुछि। एपरिकी भीष्म द्रोण माने समाजर जो माने हमर वयोवृद्ध नीतिनिष्ठ जो माने समाज को परिचालित करूछंती जहाको आमे आधुनिक भाषा रे कहि परिबा राजनीतिज्ञ जो माननको से कहउछंती रथी महारथी बोली एमाने मध्य आत्मसमर्पण करूछंती मथापाती दउछंती आईन कानून रो तराजू किंतु समता रक्षा करी झुलुछि समान हातरे ताहा केवल एक दुरंतर स्वप्न से कहूची समस्तंक प्रति समान विचार करिबो किंतु वास्तव जीवन रे ताहा संभव हेउ नाही। तेणु यौतुक नहीं माने देई पारु नथिबा जो बहुटीए माने तार मृत्यु को सामना करुछि ताकू जाड़ी पोड़ी मारी दउछंती एमिति कि जदि केवल कन्या संतान जात हुए पुओ न हुए ताहले मध्य ससुर घर लोकंक द्वारा से कौ रकम अत्याचारिता होउछि कौ रकम जदि कह बलात्कार ठारू आरंभ करी साधारण नारी उपरे जेते निर्मम अत्याचार हेइछि सेई पृष्ठभूमि उपरे से असंख्य गल्प रचना करिसंती से स्पष्ट भाव में कहउछंती जे एमिति कि विवाहिता बधुटीए पुत्र कन्यार मां होई मध्य धर्षिता हेउछि राज रास्तारे या ठारू बड़ माने पाशविक निर्मम निष्ठुर वाक्य आउ कौन हेई पारे माने मनीषर विकृति मनीषर मानविक संवेदना कथा छाड़ी दियो संपूर्ण भावरे से पशु राक्षस ठारू मध्य आहुरी तल स्तर को चली जाइछि एमिति कि सेई समाजर आउ गोटे चित्र देवाकू जाइकि से कहिसंती जे निज सुखर सीमा न जानी स्वामी बिकी देउछि निजर स्त्री को अन्य पाखरे निर्विकार रे कारण स्त्री एक संपत्ति ताकू इच्छा मते बिकिबा बा किनिबा अधिकार तार अछि तथापि नारीटीए माटीए कांदिब नहीं प्रतिवाद करिब नहीं
निज पादरू बेड़ी काढ़िब नहीं बोली सहस नाली आखि ताकू तागिद करुची यह आश्चर्य नुहे तो कौन। तेणु नारी कौन मनीष नुहे एई परिवेश और पृष्ठभूमि उपरे पाट देई गल्प रचना करा जाइछि। साधारण भावरे तार पृष्ठभूमि और चरित्र संपर्क रे मु सूचना देउछि, परवर्ती समय डिटेल्स तार आलोचना मु करिवि। तार पृष्ठभूमि जो परिवेश कथा कहूँ उपकूल ओडिशार कौनसी एक गाँ एवं दल पूर्णिमा होछि पर्व। तेणु मास निसंदेह भाव फगुण चैत्र मास एई भीतर घटना एवं अत्यंत नाटकीय भाव गल्प आरंभ होइछि। कारण आमे दल पूर्णिमा कहले गोटे पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान एवं जहा भितरे देखुचे जे लोक मानकर असंख्य जनसमागम आनंद पाई पुण्य अर्जन पाई धर्म कार्य निजकु लिप्त रखिबा पाई एवं गल्प होउछि सेई पृष्ठभूमि उपरे एवं जेउठी गोटिए नायिका निरुदिष्ट हो जाइछि एवं जो नायिका निरुदिष्ट होइछि तार नाम होउछि पाट देई। माने गाल्पिकंकर जो वर्णना अछि ताहा होउछि पाट देई घर छाड़ी राति अधरे कुआडे चलीगला जे केही जानिले नहीं, माने निरुदिष्ट हो गला। एवं जो समय गला ताहा होउछि दल पुनेई राति तोरा जह्न पड़ीथिला साई सारा मेलन पड़ियारे झांझ मृदंग बजेई ठाकुर माने घर 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 को घर बुली भोग खाई ठूल हेउथिले चारियाडे गहली लागिथिला छोट छुआ गुड़िक टिके सोई पड़ी पुणी दांड मुंड घूरी आसुथिले मेंचा मेंचा अबीर धरी लुचा चरारे जीए जहाको पाइला से ताकू बड़ी चलीथिला। सेई दिनर मजा तो आउ पूर्व दिनर मजा समान नुहे। माने एमिति गुटे परिवेश भितरे नायिका निरुदिष्ट हो जाइछि एवं समुदाय घटनाटी हेउछि ए निरुदिष्ट पछरे जो कारण रहुछि ताहा होउछि जे से अत्यंत गोटिए दरिद्र परिवारर बढ़िला झियो एवं झियो हिसाब रे जदि कुहा जीवो तार शारीरिक गठन एवं समाजर जीवन शैली दृष्टिभंगी अनुसार से दुर्बल एवं एमिति एक परिवेश परिस्थिति भितरे से झियोटीए पाट देई से गाँर तथाकथित संभ्रांत शिक्षित लोक मानक द्वारा बलात्कार शिकार होइछि। माने समुदाय कहानीटी होछि बलात्कार शिकार होइछि एवं शिकार हो सारिला परे जहा किछि प्रतिक्रिया घटीछि माने झियोटी आत्महत्या करि देई नहीं बा झियोटी आईन रो आश्रय नेबा पई पुलिस रो माने दर्जा रे जाई कि छिड़ा हेई नहीं से निजर शैली रे केमिति प्रतिवाद करिछि और समाज उपरे एक शक्त चापुड़ा मारिछि ताहा ही होउछि पाट देई गल्पर मुख्य वैशिष्ट्य। तेणु पाट देई गल्प को जदि आमे साधारण भावरे कहिबा आधुनिक मनीषर पाशविक प्रवृत्ति छलना प्रवणता प्रवंचना एवं असहाय नारीर प्रतिवाद ए दीटा जिनिसर प्रतिफलन घटीछि पाट देई गल्परे। विस्तृत भावरे मु परवर्ती क्लास रे यार आलोचना करिवि। समस्तन को अनुरोध जे निसंदेह भावरे एक क्लास संपर्क रे कमेंट रे लेखिबे जद्वारा जदि कोनोसी अंश माने छाड़ी हो जाउची बा कोनोसी जिनिस बुझी हो नै ताकू
अधिक स्पष्ट भाव मु परवर्ती क्लास रे रखिबा पई प्रयत्न करिवि। तेणु कमेंट रे निश्चय लिखिबे। धन्यवाद।